Good morning day mga guys. So nangapita ron buntag kay wow. Kay suspended class karon kay ting-ulan man kay sa maot sa panahon karon. Kung makita ito, maita ulo ko. Medyo nakapag-relax na ni guys kay oro yung ginabuhat na to lingkod-lingkod. Wow naman. Wow. Kape. Sama sa kape sabi ka kabalo magtimplag maayo sama sa relasyon kakabalo mo timplag maayo sakto ang timpla maot yun na ang lasa. Sama sa kamaot sa panahon putod sama sa kamaot sa relasyon. O, nawa, diba sakto kong timpla kay sakto jo ang lasa, dami Naman. Wow. sama sa relasyon.